जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज 21/3/2026 शनिवार आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में केउ यात्रापाटी केउटी एवं केउ नाटक परिवेशन करिवो आसतु जानिबा। वीडियोटी भल लागितिले निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। यात्रा रानी सिंह बाहिनी तार तृतीय रजनी मंचस्थ करी सुपर नाटक तू मो बजरंगी। स्थान मिटुआणी भंजपड़ा पड़िया खैरा बालेश्वर। यात्रा दुर्गा मंदिर तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची ऑपरेशन सिंदूर। स्थान मंगराजपुर चौद्वार कटक। ता परवर्ती अपडेट है कोणार्क गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची तू बोधे मो भाग्य रे नाउ। स्थान कमारगाँ वासुदेवपुर भद्रक। नेक्स्ट अपडेट पार्वती गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची कांदिले तू मरीजीवी मु। स्थान रंगमठ निमापड़ा पुरी। यात्रा राजनंदिनी तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची पाहांती रातिर पाप। स्थान बड़ सामंतपुर पदागाँ चौद्वार कटक। यात्रा मौड़मणि शिवाणी गणनाट्य तार चतुर्थ रजनी मंचस्थ करने को जाउची रंग बजार रंग नायिका। स्थान दाड़ापाटना बारंग कटक। यात्रा नाट्य मंडप तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची देवदासी जीव नाट्य मंडप। स्थान दहीपुर पारिकपुर भद्रक। नेक्स्ट अपडेट है कलिंग गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची तो प्रेम लगे नुआ नुआ। स्थान बड़जरिया केन्द्रापड़ा। हम नेक्स्ट अपडेट है यात्रा जाग्यसिनी तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक गैंगस्टर। स्थान छगाँ चौद्वार कटक। ऑपेरा सूर्य मंदिर तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक हाइदर। स्थान कुरुंडी राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा ओंकार तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची ए पुओ तू कहार झियो। स्थान अंडीरा पारिकुद पुरी। यात्रा स्वर्ण महल तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। स्थान करपुर आली केन्द्रापड़ा। यात्रा इंद्र भुवन तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची भाई भौणी नुआ कहानी। स्थान हसीपुरा आनंदपुर केउझर। ऑपेरा राज दरबार तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची आखि पलकरे खोजुची तते। स्थान खईपुटा शंखेश्वर जगतसिंहपुर। ऑपेरा अशोक सम्राट तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची हे ईश्वर पारिकर। स्थान कमागढ़ कबाट बंद जाजपुर। तारिणी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची एठी सपना देखिबा मना। स्थान 14 माण पिपिली पुरी। यात्रा श्री विश्व दरबार तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची ए संपर्कर शेष नाई। स्थान राजघाट बारुणी यात्रा बालेश्वर। धौली गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक चंडा शोक। स्थान बाबा चंद्रशेखर पड़िया जलंगा भद्रक। यात्रा ग्रांड महल तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची स्वामी सिंदूर को भरोसा नाई। स्थान इंदीपुर केन्द्रापड़ा। नेक्स्ट अपडेट है यात्रा रंगमल तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची
କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ତେନ୍ତୁଳି କୋଇଲି, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତୋ ପଣତ କାନି। ସ୍ଥାନ ମୁଗୁପୁର, ଛେନାପଦି, କେନ୍ଦୁଝର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ଥାନ ନୂଆପାଟଣା, ପାହାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ଗୋପ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ସ୍ଥାନ ଛେଳିଆ, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ସ୍ଥାନ ଝିଙ୍କିରିଆ, ତିହିଡି, ଭଦ୍ରକ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ସ୍ଥାନ କଖଡି, ଗାନ୍ଧୀହାଟ ପଡ଼ିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। ସ୍ଥାନ ଧଳାପଡ଼ା, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ନଳାଙ୍ଗ, ଭଦ୍ରକ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ସ୍ଥାନ କଖଡି, ଗାନ୍ଧୀହାଟ ପଡ଼ିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ସ୍ଥାନ ସାରୁଆ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନା ହରିଣୀ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ନଳାଙ୍ଗ, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ସ୍ଥାନ ଛେଲିଆ, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ହେଲା ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। ସ୍ଥାନ ଝିଙ୍କିରିଆ, ତିହିଡି, ଭଦ୍ରକ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ସ୍ଥାନ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି, ବରପଦା, ଭଦ୍ରକ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ହେଲା ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁର, ଛୋଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁଲି ଗଲେ ଭଲ ହବ। ସ୍ଥାନ ସାରଣା, ଶିଖର ଘାଟ, ଜଗତସିଂହପୁର। ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ସ୍ଥାନ ଆନି, ବିଜୟନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦପଡ଼ା, 42ପୁର, ପୁରୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ସ୍ଥାନ ଝିଙ୍କିଜାରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା।
ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ପଥରାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।